643 aning 64. Ito sa ning reason. Basta kay missing na to is 03. 64 na ako 436 ani. Ibalik na po na si 436. Then 47 okay na kay tadi ni kang 407. Pero ay mo kumpiyansa atong 417 na to ha. 417 i-slide nimo ni si 407. Kaning 67 na to pwede ta dinhi mag 670 ay 30 man atong missing. 30. Pwede sila maguban, pwede po sila magtinagsa. So, combination 670. Kanin si 30. Pwede ta dinhi magkuan, 30. Pwede ta dinhi mag 301. 301. Maguban sila. Pwede po ta mag 308. Pwede kanin si 308, pwede nimo siya i-slide sa 318. 318 imong slide aning 308. 318. Pabase mo sindikato si 0. Slide sa 318. Si 308. Okay. 04. Pwede ka din mag 0. 049. 04. 049. Pwede po ka mag 048 ani. 048. Pwede po. 34. Pwede na ka din 341. 341. 347. 347. Ay magkumpiyansa na. Okay. So dinita sa atong best combi. Na tayo mga best combination. Erase ako ha. Erase tayo. Erase. 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 Na tayo best combination. Best combination ako karon is 208. Slide nimo siya 207. Ay mo kumpiyansa atong ipalinaan na to ha. Natay ipalinaan dito nga nagkatawa mo. Inyo ro tong gikatawaan pero target ya punto. 208 207 dayon 907 ipares nimo dito atong gipalinaan 902 mo man atong gipalinaan best combi na to 208 902 pwede ra gyapon ka 907 dili pud sa atong special combi na ko testingan ginato ni 2 PM special combi. Ganda mangimong ballpen ug papel, ilista niya tong best combi. Pag di siya magawas karon minti na taman ugma. I-share ni nga video para daghan mupaldo or mapusoy anar na. 401 special combi. Target rumble. Tistingin na, ay kumpiyansa.